Hulaan nyo to guys, kung ano to. Ah. Sarap. Ayok. Ayan, sa kumain. Kumain ako ng hapunan. Kumain pa naman. Ay, ano ba to? Hulaan nyo kung ano to guys. Ang makahula, magaling. Ayan. Ayan, God bless you God. God bless you guys. Bye-bye. Shout out sa mga vloggers, followers, and subscribers. Ay, happy birthday nga pala kay Elsa Vlog. I love you, honey. Happy birthday. Always take care of yourself. And syempre, miss ko na si Jake. Love you na ako. Magkikita rin tayo dyan. Tao dyan. By December siguro. Bye.